karon diri sa tong YouTube, no? Para igsuon no, akong gipuhat. Aro adoy. No. Aro. Okay, igsuon ang mupalit daig dugos PM lang sa akong Facebook. Sumipurulan vlog, no? Kay padala na to igsuon Luzon, Visayas, Mindanao. Basta kay na lang ko'y available nga dugos. Di lang ko kasaad igsuon, hindi ako maka sa saad sa inyo kung perminti ko makapadalag dugos kay mag-agad sa among kuha, no? Gikan sa August, September, October, November, balik na pud ang dugos og dagko igsuon ang uluhan. Karon di na minus na sa ang putyukan, ang dugsanan sa putyukan ang dugos karon igsuon tungod kay ang impis ng lupad sa June, pero July, August, September, October, November balik na pud dugos. Gani na toy taga GMA nga researcher nga nagkontak sa ako nga willing nila, gusto nila i-document ang among pagpamuhag, pero ako sang gibalibaran in taon tungod kay mabalik ang dugos, gusto na mo nga ma-document nga dagko ang uluhan og dugsanan igsoon sa klaro gid ang dugos nga daghan, no? Naray so no. Adoy, live ta sa akong YouTube igsoon, no? Gay na nag-live ko sa akong Facebook, Sumipurulan vlog, karon nag-live po ko sa akong YouTube igsoon, no? Tara adoy, laong pa nila dodom. Yan na kay. Salamat sa inyong pag-share, pag-follow sa akong mga video igsoon sa akong TikTok, YouTube o sa akong Facebook. Igsoon, salamat nga kamo nagasubaybay sa akong mga video. Dili man ko kwartahan, wala ko'y mahimo. Dili pa ko makatabang sa akong isig katawo karon kay ultimo ang akong sweldo sa Facebook ginagmayra, sa akong YouTube mao pa pag-sit up sa akong Google AdSense. Pero igsoon, isa lang akong ikasulti igsoon, ang kalibutan bilog, no? Ang papilaripad sa unggoy, basta maning kamot lang ta, manginabuhi lang ta nga sakto uyon sa kabubuton sa Ginoo nga kalipay sa atong isig katao igsoon. Kay dili ta pasagdan sa Ginoo kung ang atong gibuhat maayo, no? Ang Ginoo mulaban sa ato no? Di lang ta magpasagad, no? Matud pa diya sa Salmo 91:11, pabantayan ka sa Ginoo sa iyang mga anghel bisan asa kamo adto. Bisan asa ta nining ibabaw sa kalibutan, basta kay naatay pagsalig ug pagtahod sa Ginoo, natay respeto sa atong isig katao, dili ta mangyatak og tungod sa ubang tao, mutabang ta sa nanginahanglan. Good morning sa tanan, no? Bisan tuod og kining akong panginabuhi igsuon, buhis buhay nga nabuhay diri sa Mindanao. Dai mi sa Lingig, Surigao del Sur, malapit sa mga Bisig City, Mindanao igsuon, no? Sa akong mga followers diya sa Luzon, Visayas ug Mindanao, ang Ginoo magapanalangin sa atong tanan igsuon, no? Sa tanang Bisaya, no? Sa tanang Bisaya ug Tagalog, sa tanang kababayan nako diya sa abroad, sa tanang OFW, no? Shout out sa inyo tanan igsuon. Dili ta mo tanan ma-shout out. Shout out na ipod kang Junjun nga maghupo ito, no? Sa taga Kuan, unahan sa Sinubong sa Berwila, dito dai mi gikan nagpuhag. Salamat sa imo igsoong Junjun nga giatiman minimo sa tihang nagpuhag media sa Berwila. Imong ako para ang tanan, no? Salamat diya Junjun sa imong pag-atuman sa mua, no? Hinaot nga makita ang tanan nimo kini nga live sa akong abarkada nga si Winwin di Monteverde. Shout out igsoon, no? Diri lang ko to igsoon ang akong live, no? Kay mag-try pug kog live sa akong TikTok karon, no? Tara akong cute nga gipuhag ron igsoon, no? First time po din ako nga nag-live karon diri sa YouTube igsoon, no? Hantod sa sunod higayon igsoon. Salamat sa inyong pag-like, pag-share, pag-follow. Hantod sa sunod higayon igsoon. Salamat kayo sa inyong pag-share, pag-follow. Ang Ginoo panalangin sa atong tanan. Salamat.